sore. Dan sekutu pembibitan, nambah pembibitan lagi karena permintaan yang begitu banyak. Mudah-mudahan Asa dah iya ngapain kita dialaan lancar, bertelur banyak telurnya. Teruslah berkoloni, makan yang banyak, telur yang banyak, buat pecinta mancing mania dan pecinta Kedeuna ya, kedeui. kicau mania. Kedeui artinya. Nya ye pialaan wae. Tadu di suku tadu. Ada lah.